سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. نہیں قسم ہے چاند. کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پیٹ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جب کہ وہ ختم ہو جائے. حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مختار روشنی چاند کی ہوتی ہے. تو سابقہ انبیاء کی مختار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی، دھولی دھولی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج. لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، واللیل اذ ادبر جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج. یہ شمس نبوت و رسالت شروع ہو گیا. والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الكبر. بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، وہ معمولی واقعہ نہیں ہے. احدى الكبر یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے بے شک محمدی نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے. یہ تو ہے حضور کا معاملہ. لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ. حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راستہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقت آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز. زوال 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 اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں. یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم. خندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سلاف نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے. ورنہ 1000 سال تک صدمت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا. بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے. شروع بالشفق. اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا. حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت شروع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا. سورج کے غروب ہونے کے بعد پھر روشنی رہ جاتی ہے شفق کی سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی. باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا یعود کما بدا فطوبی للغرباء فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے. پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن. اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت ہے. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو، ایک شیعوں کے مہدی ایک سنیوں، ان میں بڑا فرق. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا. تقریباً 1200 برس سے وہ غار کے اندر تھے، وہ روپوش سے چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے اب ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائے، غار سے نکل آئے. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا. یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. میں سوچا ممکن ہے 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے. حضرت عیسیٰ اسی حیات ارضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہے آسمان پہ کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آیا تو امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے. پھر یہ کہ یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت پاک میں چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خاتم المعصومین ہے محمد رسول اللہ. اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہو. تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے. جلد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہو گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے. عرب میں ان کا ظہور ہو. دوسری بات یہ نوٹ کر لیجیے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے احادیث کے جو مجموعے ہیں، وہ جو ٹاپ کے جو مجموعے ہیں، ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح. لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائف ستہ کی بقیہ 40 کتابوں کے اندر موجود ہے، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے. اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلی ہے وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی. یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر
हुजूर के अहले बैत की कोई हुकूमत कायम नहीं, और जब कायम हुई भी थी हजरत अली को अगर शुमार किया जाए, इसलिए कि हुजूर ने वो जो मशहूर वाक़या है कि एक चादर में ले लिया था हजरत अली को और हजरत फातिमा और हजरत हजरत हुसैन को, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ये भी मेरे अहले बैत थे। तो हजरत अली की भी हुकूमत मुनक़िद नहीं हुई, पूरे आलम इस्लाम पर उनकी हुकूमत नहीं, इसलिए कि शाम और मिस्र दोनों सूबे जो है उन्होंने उनकी इताअत कबूल नहीं। इस हवाले से ये मामला अभी होना है। ला तज़हबुद दुनिया हत्ता यमलिकुल अरब रजुलुन मिन अहले बैती युवादिर इस्मुहु इसमी, उसका नाम वही होगा जो मेरा नाम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका नाम भी, मेहदी का नाम भी मोहम्मद हो, मेहदी तो उनका लक़ब है। ये तिर्मिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी, सुनन अबी दाऊद जामे थे, बल्कि अबू दाऊद में एक और रिवायत है, आला हुजूर ने फरमाया लौ लम यब्का मिन दुनिया इल्ला यौमुन, अगर दुनिया की जिंदगी में से कुछ भी ना बचे सिवाय एक दिन के, लतव्वलल्लाहु तआला ज़ालिकल यौम, तो अल्लाह ताला उस दिन को लंबा कर देगा, हत्ता यबअस फीहि रजुलन मिन्नी, यहाँ तक कि मेरे खानदान में से एक शख्स को उठाएगा, वह मिन अहले बैती, मेरे अहले बैत में से, युवातिउ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबी है इस्म अबी, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उसका नाम होगा, और वो यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा बोले जुल्मन व जौरा, वो सरजमीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज्यादती से भर चुकी हो। दूसरी रिवायत है हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हुजूर ने फरमाया अल महदीयु मिन्नी अजलल जबहते अक़नल अनफ यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा बोले जुल्मन व जौरा यमलिकु सबअ सनीन रवाहु दाऊद, के मेहदी मुझमें से होंगे बड़ी रोशन पेशानी वाले और बड़ी खड़ी नाक वाले, वो जमीन को भर देंगे इंसाफ से और अदल से जैसे कि वो जुल्म से भरी हुई होगी, और वो 7 बरस तक हुकूमत करे। अरब में खालिस खिलाफत मिनहाज नबुव्वा का निजाम हजरत मेहदी के हाथों कायम होगा और 7 बरस तक कायम रहेगा अरब के अंदर। इसका अगला मरहला मैं बाद में बयान करूंगा। तीसरी रिवायत, और इसको मैं इसलिए खास तौर पर सुना रहा हूँ कि इसमें वही अल्फाज आए हैं जो मैंने इब्तिदा में हदीस आपको सुनाई थी, उसके अल्फाज हैं। अबी सईद क़ाल ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलाअन युसीबु हाज़िहिल उम्मा हत्ता ला यजिदु रजुलु मलजअन यलजअु इलैहि मिन अज़-ज़ुल्म, हुजूर ने जिक्र फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा इंतहाई इब्तिला और आजमाइश और मसाइब का कि किसी शख्स को कोई सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी उस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए। फयबअसुल्लाहु रजुलन मिन इत्मती व अहले बैती, तो फिर अल्लाह मेरे ही खानदान में से, मेरे अहले बैत में से उठाएगा एक शख्स को, फयमलउ बिहिल अर्द क़िस्तन व अदला, और उसके जरिए से अल्लाह ताला जमीन को अदल क़िस्त से भर देगा। यरदा अन्हु साकिनुस समा, ये भी अल्फाज आ गया, उससे फिर राजी हो जाएंगे आसमानों में रहने वाले भी, साकिनुल अर्द, और जमीन में रहने वाले। ला तदउ समाउ बिल क़दरिहा शैयन इल्ला सब्बत, आसमान अपना एक कतरा भी नहीं रोकेगा मगर ये कि उसको जमीन के ऊपर निसार कर देगा, बारिश की शक्ल में गिरा देगा। वला तदउल अर्दु मिन नबातिहा शैयन इल्ला अखरजत, और जमीन अपनी पैदावार में से कोई शय नहीं छुपाएगी, नहीं रोकेगी मगर उसको छुपाएगी। चौथी हदीस जो है वो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल महदीयु मिन इस्मती मिन औलाद फातिमा, रवाहु अबू दाऊद, ये भी सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। हुजूर ने फरमाया मेहदी मेरे खानदान से, मेरे अहले बैत से होंगे, यानी औलाद फातिमा, और तफसीर इसकी आती है कि हजरत हसन की औलाद में। पांचवी हदीस में आपको सुना रहा हूँ, और इसमें एक अजीब मुशाबहत आपके सामने आएगी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ। ये अव्वल और आखिरी कड़ी के दरमियान मुशाबहत। अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हदीस जो है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है और सुनन इब्न माजा में भी। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदीयु मिन्ना अहलुल बैत युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, मेहदी हम में से होंगे, हमारे अहले बैत में से, और अल्लाह एक ही रात में उनकी इस्लाह कर दे, यानी वो पहले से कोई ज्यादा रूहानी या दीनी कोई इससे अफगानी शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन एक ही रात में अल्लाह ताला उनकी सीरत और किरदार के अंदर इनकलाब अजीम बर्पा कर दे। जैसे कि मैंने अर्ज किया था आपसे कि उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी में इनकलाब अजीम आया, खिलाफत का आप बोझ पड़ते ही, कहाँ वो खुशबाश और खुश लिबास और खुश खुराक, वो शहजादा 8 पाठ वाला जागीर वाला गवर्नर का बेटा और खुद गवर्नर, और कहाँ ये कि उसकी वो दरवेशी जो मेरे नजदीक अल्लाह आलम डरते डरते कह रहा हूँ, मेरे नजदीक वो हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली की दरवेशी को भी माफ दे, लेकिन कंट्राक्ट बहुत शदीद, वहाँ जो भी कुछ था वो तदरीजन आया था, होते 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 की ताकत। और याद छठी हदीस, अन अनस समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नहनु वलद अब्दुल मुत्तलिब सादतु अहलिल जन्ना, हम अब्दुल मुत्तलिब की जो औलाद है और नस्ल है, हम जन्नत के सरदार थे। और फिर आपने नाम गिनवाए, अना व हमज़तु व अलीयुन व जाफरुन वल हसन वल हुसैन वल महदी, मैं खुद और हजरत हमजा बनु अब्दुल मुत्तलिब में से, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, और अली और जाफर हजरत अली के भाई जाफर तैयार, और हसन और हुसैन हजरत फातिमा के लफ्ज़ जिगर हजरत अली के बेटे, वल महदी, और आखिर में जाकर फिर। अब मैं आपको एक हदीस सुनाने चला हूँ, इसमें एक अजीब नक्शा सामने आता है कि ये मेहदी जब जाहिर होंगे तो किस चीज से जाहिर होंगे, उनके ज़हूर की कैफियत क्या होगी, कैफ़ यज़हर। ये रिवायत है हजरत उम्मे सलमा से रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है, फरमाती है उम्मे सलमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल
यकून इख्तिलाफ इंदा मौत खलीफतिन, मौत खलीफतिन। हुजूर ने फरमाया एक खलीफा की मौत पर इख्तिलाफ वाक़े हो जाएगा, खाना जंगी हो जाएगा। फयखरुज रजुलुन मिन अहलिल मदीनति हारिबन इला मक्का, फिर मदीने के लोगों में से एक शख्स निकलेगा, भागेगा और जाकर पनाह लेगा और छुप जाएगा मक्के में। फयातीह नासुन मिन अहलिल मक्का, फिर उसके पास आएंगे अहले मक्का, मक्का के लोग। फयुखरिजूनहु, और उसे निकालेंगे, जहाँ वो छुपे हुए होंगे वहां से निकाले। वहुवा कारिहुन, और वो बिल्कुल इसको पसंद नहीं कर रहे होंगे, न वो ख्वाहिशमंद होंगे कि उनके हाथ पर बैठ दी जाए, न वो ये चाहेंगे कि वो मैदान में आए और उनको जो है अपना लीडर माना जाए। वहुवा कारिहुन फयुबायिऊनहु बैन रुक्न वल मकाम, लेकिन लोग जो है फिर इसरार के साथ उनके हाथ पर बैठक करेंगे रुकन और मकाम के दरमियान। रुकन वो कोना है खाने काबा का जिसमें हजर अस्वद लगा हुआ है, और मकाम इब्राहिम जो है, इन दोनों के माबे जो इलाका है, यहाँ पर वो बैठ। वयुबासु इलैहि बासुन मिन शाम, उनके खिलाफ एक लश्कर भेजा जाएगा शाम से। नहीं कहा जा सकता कि बासी हुकूमत इस वक्त की जो है उसकी तरफ से कोई मसला इस तरह का उठा हो, इसलिए अभी दोबारा बासी हुकूमत वहां है। मक्का वल मदीना, फिर अल्लाह ताला उस लश्कर को मक्के और मदीने के दरमियान वादी बैदा में धंसा देगा, जमीन के अंदर पूरे के पूरे लश्कर। फैज़ा रान नास ज़ालिक, जब लोग ये देखेंगे इसकी बड़ी निशानी जाहिर हो गई। अताहु अब्दाल शाम व असाइबुन मिन इराक फयुबायिऊनहु, अब शाम से सारे के सारे जो औलिया अल्लाह है वो भी आएंगे, और इराक से जौक दर जौक लोग आएंगे, उनसे बैठ करेंगे। वयामलु फिन्नास बिसुन्नति नबिय्यिहिम, फिर वो अमल करेंगे लोगों के माबैन, हुकूमत करेंगे अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक। वयुल्किल इस्लाम बिजरानिही, और इस्लाम अपनी गर्दन जमीन पर टिका देगा। वल अर्द फिल अर्द, जमीन में। वयल्बसु सबअ सिनीन, फिर वो 70 बरस तक हुक्मरान रहेंगे, 60 बरस तक हुक्मरान रहेंगे। सुम्मा युतवफ़ा, फिर उनका इंतकाल होगा। वयुसल्ली अलैहिल मुस्लिमून, और मुसलमान उन पर नमाज पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपके सामने नक्शा खींचा है, इससे अब मैं एक नतीजा निकालता हूँ, इसे भी मेरा गुमान कहिए, इख्तिलाफ भी कर सकते हैं आप, अगर उसको वज़नी समझे तो कबूल भी कर सकते हैं। वो ये है कि मेरे नजदीक शाह फहद के इंतकाल पर लामुहाला ये सूरत हाल पैदा हो। वली अहद वहां है अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज, अमरीका को वो पसंद नहीं करते और अमरीका उन्हें पसंद नहीं करता, ये बिल्कुल कशकशबाज है। अमरीका ने लाजिमन जिस तरीके से अपने पंजे गाड़े हैं सऊदी अरब के अंदर, अपना फौजी अड्डा बनाया है, वो आसानी के साथ वहां से अपने पंजे हटाने के लिए तैयार नहीं। एक हदीस में आता है कर्मुश शैतान, नजद से शैतान का सींग बरामद होगा, वो शैतान का सींग है। जो मिसाइल वहां पर लगे हुए होंगे इस वक्त, हकीकत वो सारे के सारे जो है वो शैतान के सींग। बहरहाल कोशिश वो करेगा कि जैसे कि उसने जॉर्डन में किया, कितने अरसे से वहां शाह हुसैन का छोटा भाई हसन जो है वो वली अहद था, ऐन वक्त के ऊपर आकर, और पता नहीं कैसी कैसी दवाइयां देकर उसे लेकर आए हैं शाह हुसैन को, मरते हुए को थोड़ी देर जिंदा रखने के लिए, और वो तब्दीली करवा कर फिर वो वापस ले गए। ये मामला हुआ है, तब्दीली करवा दी वहां तो हो गई आराम से, कोई बात नहीं। बहरैन में भी गालिबन ऐसा ही मामला हुआ है, वल्लाहु आलम, मुझे याद पड़ता है कि वो चाहते हैं कि हमारा पसंद का आदमी आए। अगर सऊदी अरब में ये काम किया गया तो तकदार भी नतीजा काबिल नहीं होगा, इसलिए कि वहां की रिवायत की बड़ी सख्त है, बड़ी पुख्ता है। फिर ये कि वहां जो है अमीर अब्दुल्ला जो है, जो वहां पर अगर चिटे सालार वो नहीं, कमांडर इन चीफ वो नहीं, कमांडर इन चीफ तो कोई और है, लेकिन अल हरसुल वतनी जो है, नेशनल गार्ड, बहुत बड़ी फोर्स है, असल बेलिंग फोर्स जो है सेना के लोगों की, अरब फोर्स, वो दर हकीकत अल हरसुल वतनी है, नेशनल गार्ड है, और उसका कमांडर इन चीफ ये है अमीर अब्दुल्ला। तो लाजिमन ये शक्ल जो है पूरी होकर रहेगी। जैसे ही ये मामला हुआ शाह फहद के इंतकाल का, तो ये इख्तिलाफ होगा, हमें जंगी होगी, फिर कोई अल्लाह का बंदा जो होगा। मेरे नजदीक में आज से कुछ 6-7 साल पहले सालाना इज्तिमा था तंजीम इस्लामी का रावलपिंडी में, मैंने उस वक्त वहां कहा था, उससे अखबारात में भी कुछ वो कंट्रोवर्सी आई थी कि मेरे नजदीक इमाम महदी पैदा हो चुके, उनके जरूर का वक्त आई। और उसकी थोड़ी सी बात में मुझे मालूम हुआ कि जीन डिक्सन वाले बंदा है अमेरिकन, उसका जिसने ये पेशेंट कोई